बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम हम्द के शेर नंबर 6 की तशरीह करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं शेर नंबर 6 को। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। बच्चों, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इस शेर में कौन से मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मीनिंग सबसे ज़रूरी हैं आपको याद करने। इसके बाद तशरीह जो है वो कोई इतना मसला नहीं होती, तशरीह बच्चा खुद भी कर सकता है। आफाक का मतलब है जैसे पूरी दुनिया, ज़मीन व आसमान सब घेरे में आ जाते हैं आफाक के। फैलेगी, फैलना का मतलब है बिखरना। और महक, महक का मतलब है खुशबू। घर घर, हर जगह, यानी हर घर में हर जगह। और फिर इसके बाद है पैगाम, पैगाम का मतलब खबर भी हो सकता है, संदेशा भी। और सबा, सबा सुबह की हवा। अब हमने देखना है कि जब हमने तशरीह लिखनी है तो उसमें सिर्फ इन्हीं अल्फाज के मायने यूज़ करके उसको थोड़ा सा हमने फैला के लिख देना है। ये मुख्तसर लिखा हुआ है, हमने इसको थोड़ा सा डिटेल से लिख देना है। लेकिन ख़ास पॉइंट जो है वो यही है कि आपको मीनिंग आते हों। शायर का नाम एज़ यूजुअल, नज़म का नाम लिखने के बाद इसका मफ़हूम है। मफ़हूम का मतलब है थोड़ा सा इसका मीनिंग जो है वो डिटेल से लिख दें। तेरी ज़ात की पहचान जहाँ में कब रुक सकती है, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा हर जगह तेरी ज़ात की खबर दे रही है। ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ लिखना है। बस यही कि या अल्लाह, तेरी ज़ात की जो पहचान है, जो उसकी खुशबू है, वो हर जगह पर फैली रहती है। हवा के ज़रिए भी हर जगह पर तेरा पैगाम पहुँचता है। इसके बाद तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर कहते हैं, जैसे बच्चों आपने ज़रूरी नहीं है कि इस शेर में शायर हर जगह पे इस तरह शुरू करना है। आपने ये भी लिख सकते हैं, आप शेर ऊपर होता है तो आपने ये लिखना है मदरजा बाला शेर में। ये शायर तारीफ़ करते हुए कहते हैं। फिर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं, सिर्फ़ हाली भी लिख सकते हो कि इस शेर में हाली कहते हैं। हर शेर को थोड़ा सा चेंज करके लिखा करें। बहरहाल इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला अगरचे हमारी नज़रों से छुपा हुआ है, लेकिन इसके जलवे हर जगह नज़र आते हैं। जब सुबह की ठंडी हवा चलती है तो एहसास होता है कि इसे चलाने वाला कोई है। अब देखें, ये सारी लाइनें तो वहाँ नहीं लिखी हुई हैं आपने, बस वही ठंडी हवा का वहाँ से ले लिया सुबह का लफ्ज़ जो सबा का है, और महक का, खुशबू का, आफाक का, और उसी के ऊपर है डिटेल कर दी। इसे चलाने वाला कोई है, और ये हवा हर जगह तौहीद की खुशबू फैलाती है। तौहीद की खुशबू ये बताती है कि अल्लाह एक है। फूल, बाग, सब्ज़ा सुबह के वक्त क्या खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। कुरान पाक में है, अल्लाह ही है जो हवाएं चलाता है, फिर वो बादल को उठाती हैं और ज़मीन की तरफ ले जाती हैं। ये देखिए, अल्लाह ही है जो हवाएं चलाता है, फिर वो बादल को उठाती हैं और ज़मीन की तरफ ले जाती हैं, यानी बारिश बरसाती हैं। फिर इसके ज़रिए से ज़मीन ज़िंदा होती है, फल फूल उगाती है, अल्लाह ताला के होने का एहसास दिलाती है। बच्चों, ये जो रिलेटिव चीज़ होती है ना, तशरीह से मिलती जुलती चीज़, ये किसी हदीस का तर्जमा हो गया, या कुरान मजीद में कोई चीज़ है, आयत है, उसका तर्जमा आपने लिखना है। उसको याद करने की आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो है ना, इसको मिस्टेक ना हो जाए, कुछ गलत नाम से लिखा जाए और गुनाहगार ना हो। बाकी ये जो ऊपर तशरीह है वो सिर्फ़ आपको शेर के मीनिंग याद करके डिटेल से आ जाती है। आखिरी शेर है शेर नंबर 7। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली सबसे जुदा तेरा। अब बोल क्या है? लफ्ज़, जो अल्फाज हम बोलते हैं। दिल से टकराता है, दिल में उतरता है, दिल को खुश करता है। रंगे बयां का मतलब है बात करने का तरीका या बात करने का अंदाज। और जुदा, जुदा का मानी है अलग। अब फिर मफ़हूम है कि ए हाली, अमूमन जो शायर होते हैं वो अपना नाम आखिर वाले, सबसे आखिर वाले जो शेर होता है उसको मक्ता कहते हैं, उसमें अपना नाम इस्तेमाल करके खुद को मुखातिब करते हैं। ए हाली, तेरा बात करने का अंदाज सबसे अलग है, तेरा हर लफ्ज़ दिल में उतर जाता है। और बस इसी चीज़ को हमने आगे तशरीह में ले आना है। शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस शेर में अपने फ़न की अज़मत बयान की है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, अपने फ़न को बयान किया है, अपने हुनर को बयान किया है, अपने हुनर की बड़ाई को बयान किया है, या अपने फ़न की तारीफ़ की है, अपने अशार की तारीफ़ की है, अपनी नज़मों की तारीफ़ की है, इस तरह अपने लिखने के तरीके की तारीफ़ की है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हो। इनके अशार लोगों के दिलों को मुतासिर करते हैं, इनका शेर कहने का तरीका
سب سے الگ ہے۔ اب ہم نے صرف یہ بتانا ہے کہ شاعر نے اپنے جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کی تعریف کی ہے، اور پھر ہم نے بھی تھوڑی سی شاعر کی تعریف کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شعر گوئی کا ہنر عطا کیا ہے۔ یہ شاعر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان کے اشعار میں اللہ سے محبت نظر آتی ہے جو کہ پڑھنے والے کے دل کو روشن کرتی ہے۔ ان کے الفاظ بالکل سادہ ہوتے ہیں اور ہر کوئی آسانی سے انہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد بچوں حمد کے مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ تو میں نے اس کو مختصر لکھا ہے، اس کے بعد آپ نے خود لکھنا ہے ایک نافرمان بندہ۔ باقی کویسچن میں ہے حمد سرا ہے۔ کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ جاننے والے کو محرم اور ناواقف کو نامحرم کہتے ہیں۔ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ اللہ کا گدھا کملی میں مگن رہتا ہے۔ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام باد صبا گھر گھر لیے پھرتی ہے۔ تو بچوں آپ نے ان کو کمپلیٹ کر لینا ہے، یہ بہت آسان سوال ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو جیسے بچوں آپ نے اس نظم جو حمد ہے اس کے 3 پارٹس کر لینے ہیں، اور تینوں میں سے ایک ایک جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے اس کو لے کے اس کا آنسر کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلے میں سے ہم نے بتانا ہے شاعر نے اس حمد میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری لائن میں اس کا حق ادا کرنا مقدم ہے، اور پھر تیسری میں جو سب سے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے ہر چیز میں نظر آتے ہیں۔ تیسرا سوال بچوں بہت آسان ہے، مدرجہ ذیل مرکبات کے معنی لکھیے۔ مقدم، اول، محرم جاننے والا، خلعت سلطانی شاہی لباس، محیط چھایا ہوا، آفاق زمین و آسمان یا پوری دنیا، بندہ نافرمان گناہ گار انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ سوال نمبر 4 بچوں دیکھتے ہیں، شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے شاعر نے محرم اور نامحرم کو ایک جیسا اس لیے قرار دیا ہے کہ محرم تو کچھ جانتا ہے لیکن جو کچھ جانتا ہے وہ بھی بتانے کے قابل نہیں، اس لیے دونوں برابر ہیں۔ اس کو ہم نے ڈیٹیل سے بھی پڑھا تھا کہ محرم ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور کچھ باتوں کا اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے، لیکن بہت سے راز ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے چھپائے ہیں، اس لیے وہ کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے شاعر نے دونوں کو برابر کہا ہے۔ سوال نمبر 5 میں ہم کا خلاصہ لکھیے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے کہا گیا ہے، خلاصے کو بہت غیر ضروری الفاظ سے لمبا نہیں کرنا، اس کے نظم کا خلاصہ اس لیے اس کو چھوٹا سا لکھنا ہے۔ شاعر الطاف حسین عرض کرتے ہیں، یہاں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر رہے ہیں نا تو عرض کرتے ہیں لکھا گیا ہے، ویسے ہم نے سارا لکھا ہے تشریح میں شاعر کہتے ہیں، لیکن یہاں وہ عرض کرتے ہیں، اے زمین و آسمان کے خالق، اس کائنات پر تیرا ہی قبضہ ہے، تیرے نافرمان بندے بھی تیرے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی نظر میں شاہی لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں اس پیغام کو ہر جگہ سرعام کر رہی ہیں۔ بچوں یہاں تک ہم نے 5 سوال جو ہیں وہ سولو کر لیے ہیں مشق کے۔ یہ سوال نمبر 1 کے 5 پارٹ تھے، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، چوتھا خلاصے کا بھی ہم نے سولو کر لیا ہے۔ اگلے گرامر کے کچھ سوال رہتے ہیں، آپ ان کو کمپلیٹ جو ہے وہ کریں اپنے نوٹس، اس کے بعد وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھی طرح سے یاد کیجئے، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔